Bienvenido o bienvenida a Satisfactory. Hace unos días Coffee Stain ha publicado un vídeo sobre Satisfactory y nos han contado ahí en ese vídeo cuál va a ser el futuro de Satisfactory y cuál va a ser la hoja de ruta hacia la 1.0. Sí, ya por fin vamos a tener la 1.0, versión final. Así que vamos a ver el vídeo aquí juntos y voy a comentar las cositas más interesantes. Lo he subtitulado en español con subtítulos automáticos. We've never released a roadmap for Satisfactory, and there's a couple of reasons for that. We wanted to be able to react to community feedback, we wanted to be able to alter the direction of development and be able to change our backlog, and we didn't want to commit to any unrealistic timelines. Today we're going to talk about every single update that we plan to release for Satisfactory before 1.0. Bueno, en la intro nos cuenta que nunca han publicado una hoja de ruta de Satisfactory y bueno, este es el momento en el que la van a publicar y nos van a contar todos los detalles de las próximas actualizaciones. So yeah, you heard that right. Every single update coming to Satisfactory before 1.0. It's kind of wild actually. I hope you're sitting down because we're about to share an unbelievable amount of information with you today. We've come a long way since our first launch, and it's time to look into the future. So let's look at the timeline and introduce you to the Satisfactory Cinematic Universe, Phase 2. Bueno, esta es la línea de tiempo de Satisfactory desde 2019. En 2021 publicaron la Update 4, luego la Update 5, la Update 6. Yo empecé a jugar con la Update 4, o sea que ya llevo un tiempo jugando. Actualmente estamos en la Update 8 y tenemos aquí al final 3 puntos más en 2024 y uno más, o sea, 2 en 2024 y uno más en 2025. Wow, look at them updates. Now you may notice that there are 3 slots planned in for this timeline. That's right, 3. There's still much work to be done. So let's go through them one by one and talk about them. Update 9 is planned to be released this year, titled Update 9 Experimental War. Bueno, tenían planificada la Update 9 para publicarla este año y el título va a ser Experimental War, Guerra Experimental. Pending title. In this update, we're going to add more of a serious tone to the game and let you really go to war on the efficiency of your factories. We're going to add guns to everything, and I mean everything. Like vehicles, factory buildings, lizard doggos. It's gonna be awesome. Lo que tenían pensado para la Update 9 era poner armas a todo tipo de cosas, a edificios, a vehículos, y manteca de cerdo es una mala traducción de lizard doggos, que son las mascotas estas naranjas, ¿no? Que van por ahí por el campo. Incluso a eso se le van a poder poner armas. Later that year, we're going to rebrand our updates a little bit and release Update X. This is really when the end game begins. So in this update, all the vehicles are going to become way faster, like really fast. We're also going to be adding a little bit of a dating feature where you're going to be able to go and romance different creatures in the game. And then in 2025, los vehículos los van a hacer mucho más rápido, lo cual a mí me encanta y esto no lo entiendo muy bien. Van a añadir una aplicación de citas en la que te puedes enamorar de diferentes criaturas en el juego. Ya veremos qué significa eso. We're going to release Update 11. And in this update, everything will be made out of lasers. You're going to be able to automate. En 2025 ya tenían pensado añadir una actualización con láseres para poder poner láseres a todo también. Laser beams to be able to construct more laser beams, and there's also going to be a cool cooking feature and laser beams. Did I mention the laser beams, by the way? Una función de cocina también. They're pretty laser, and in all of these updates, en la que supongo que vamos a poder cocinar comida para recuperar vida, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que tenían planificado, por eso estoy hablando en pasado. Todo esto es lo que tenían planificado. Aquí se le va un poco la cabeza y pensaban estar haciendo actualizaciones hasta el final de los tiempos, ¿no?
just like Fortnite. Just like Fortnite. Incluso eventos como en Fortnite. If you play this update, Esto no sé si es verdad o es trola. you're gonna make unlock online simulator mode, where you can jump on Isaiah the actual go. What damage you cause, then we'll own fact. Pero bueno, Never gonna happen. dice ahora que Fortnite nunca sucederá. Nunca van a poner actualizaciones como en Fortnite, eventos como del tipo en Fortnite, ¿no? Bueno, hasta aquí la primera parte del vídeo y ahora viene lo interesante. Ahora viene lo que van a hacer de verdad, ¿vale? Esto es lo que tenían planificado hasta aquí, pero esto ahora ha cambiado. Today we're going to talk about the next major release for Satisfactory. And the next major release of Satisfactory is going to be... Bueno, la próxima actualización de Satisfactory va a ser la 1.0, ¿vale? Nada de Alright, so, 0.9. yeah, no. There's not going to be any more updates to the game. In No early habrá más access. actualizaciones This is the year where we en finally acceso anticipado, ¿vale? La próxima actualización será la 1.0, ¿vale? Versión final. finish Satisfactory. Y será en este año, en We 2024. don't have a date to reveal just yet. No hay Wait una a minute. fecha exacta, pero será en So we don't have a 2024. date to reveal just yet, but we do know that 2024 is going to be the year. 2024 será el año de la So what's the title of 1.0. this video misleading? So actually we are going to talk about the roadmap leading up to the full release of the game. The first thing I want to talk about is that there are going to be next to no patches for the game until the full release, and I'll tell you why. So back in Vale, 2022, hasta la 1.0 no habrá nuevos parches, ¿vale? O sea, la siguiente actualización va a ser la 1.0. Ya no habrá más parches. when we released update 5, we sort of divided our focus into two development tracks. One track was dedicated Bueno, y to ahora nos cuenta un the poquito la content historia, that cuando we would empezaron each los DATE subsequent 5. update, and the other was content La línea de trabajo se dividió en dos líneas distintas, una que es la que trabaja en la 1.0, que es la de abajo, y otra que es la que trabajaba en las actualizaciones. exclusively aimed for the 1.0 release. So our attention at the studio has sort of been divided between handling update launches with everything that comes with that, and at the same time working on new content that we didn't want to reveal until the full release of the game. And as of late last year, we decided to finally unify our team. Bueno, entonces and al work final on del año one thing pasado at a time, decidieron unificar las dos full líneas de release of the trabajo game and para leading centrarse access. en la Since 1.0. then, we've merged our development branches into one single development branch, and that means that it's no longer possible for us to release any major patches in between then. The good thing by doing so is development is going to be less complex for us. The downside of that is that any lingering issues from Update 8 that we wanted to patch won't come out until 1.0, which is a bit of a bummer because there were a few things we wanted to wrap up before moving on, but we believe that it's better to put all our efforts into the final version of the game going forward. You're gonna get everything in one big package, and this includes any work that goes towards dedicated servers. So what's the plan? What does the actual roadmap look like? So until now, Satisfactory has been in alpha, meaning the game hasn't been feature complete. So the last few months, our focus has Estamos en been alfa ahora mismo. working towards Satisfactory becoming feature complete. And that's something that we're still working towards. And once the game is feature complete, then we enter the beta stage in production. When a game Vale. is in beta, it essentially Va a haber una etapa beta, y esto es muy importante, habrá un vídeo means that the posterior game sobre la contains beta all the features and content needed for it to be, considered finished. en la que el And all juego va a that's tener left ya before todas it las enters funciones gold, finales. the word for it being ready for 1.0 release, is to fix any major issues that are lingering and polish it as much as Vale, la idea de la beta es pulir el juego y ya sacar la versión final, versión Gold, que será la oro, y supongo que será la 1.0. possible. So we won't run an experimental branch for the 1.0 content before release, but what we will do is hold a closed beta for people to try the game and just give us that last bit of feedback before we spend the remaining time polishing the game for its final release. Anyone is welcome to sign up for the closed beta, but it will be a limited number of people that will gain access to Vale, it. importante. Sign up. Bueno, están preparando la versión beta, sacarán una versión beta cerrada y nos vamos a poder registrar para participar en esa versión beta. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo para el registro de la beta, por si te quieres registrar y participar en la beta, y también dejaré en la descripción del vídeo el vídeo original por si alguien lo quiere volver a ver. Signups are available on our webpage right now, actually, and you can find a link to the Ya sign se up form in puede- the description. So what does 1.0 mean? Like, what Ya does se a puede full pedir la release of the participación en la game beta. entail?
what is Satisfactory 1.0? Now, I won't go too into detail about that in this video. In fact, there's going to be a series of videos talking about 1.0, but the main thing it will contain is new yet to be seen content, fixes to some of the long-lasting issues we've had in the game, and a way to complete the game along with a narrative. Bueno, estas son las cosas que van a añadir en la 1.0, nuevo contenido, van a arreglar algunos bugs y van a completar, y esto es algo que yo echaba en falta y que alguna gente también me ha dejado en los comentarios de los vídeos que voy subiendo, que el final del juego hay algo que le falta, ¿no? Porque cuando terminas el juego haces el último envío del ascensor espacial y no ocurre nada, ¿no? Y ahí como que falta algo, ¿no? Y eso es una de las cosas que van a añadir. Y bueno, y mucho más, según dice ahí. Development for Satisfactory will continue after 1.0 has been released, but we currently don't know, whether that comes in the form of DLC or, further free updates to the game. It's sort of up in the air still and yet to be decided. As I mentioned before, we'll talk more on the topic of 1.0 in the next coming videos. I'm sure you have many questions, and hopefully some of those questions will be cleared up in the coming weeks. I hope you're as excited as we are for the final release of the game. We've been working on this game since 2016. We've come a long way since then. Desde 2016 llevan trabajando en Satisfactory. 8 añitos ya. I'm really looking forward to talking more about this topic in the coming videos. We won't reveal everything that's coming in 1.0 before the final release, but we're going to talk No van a revelar todo lo que viene en la 1.0. New things that you guys haven't seen, who knows? O sea que habrá cosas nuevas que no nos van a contar, pero bueno, lo importante está contado, ¿vale? En resumen, en el vídeo nos dicen que van a sacar la 1.0, nos dan un resumen más o menos de lo que va a contener y lo más importante será en 2024. Y bueno, y por último, antes de la 1.0 habrá una beta cerrada en la que te puedes registrar y participar. Así que nada, vamos a terminar de ver estos últimos segundos del vídeo. Esto es lo que quería compartir con vosotros, una noticia muy importante sobre Satisfactory. El rayo láser. Bueno, sí, habrá rayos láser, habrá armas de todo tipo y habrá rayos láser. Así que nada, ya han publicado otro vídeo sobre la beta que también comentaré en un vídeo posterior. Pero bueno, este vídeo termina aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, déjame tus comentarios, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y te espero en el siguiente. Venga, chao.